Ya Tuhanku, apakah benda ini? Mini vacuum daripada My Choice Store. Jom kita lihat apa yang ada dalamnya. Wow, sungguh menarik sungguh. 2-in-1 vacuum cleaner. Sungguh dahsyat. Hadir dengan kotak berwarna oranye putih. Wah, cukup menarik. Jom kita lihat. Wah, ini dia. Mini vacuum. Dahsyat. Oh my god. It's very strong and very interesting thing. My name is Desmond. So korang kena dapatkan segera. Dia ada bagi kabel Type C, gang. Dahsyat.